Mancing ngendi ya, guys? Apa mancing ngono kali? Kali, yo. Oke, Mancingane balik lagi ya kan channel gue ya kan, guys. channel yang pertama. Channel yang pertama siapa, Mas? Subscribe aja lah. Subscribe ya kan? Subscribe, like. Oke, awas. Oh, Jam. Umpane wis nggo umpane burung. Umpane? apa? Umpane ndi umpane? Umpane. Nggih, Mas ono. Udang. Umpane udang. Iki sing engko tak pasange, Mas. Yo, berangkat. Ngendi, guys? Halo, gue. Iwak apa? Keteng, keteng gak tahu keteng. Ini berhubung kita hujan ini, guys. Hujan gede. Kebetulan kita mancing di kali. Biasanya kalau hujan gede pertama ini ada itu apa? Ikan itu apalah lele tiongkok. Mancing iwak apa, guys? Iwak apa? Keting ya? Keteng. Alias lele tiongkok. Kali ini, guys. Ndi, Neng, bisa masang umpan? bisa lah iya. Ndi ki mancingnya? Jembatan kene yo. Oke, pasang. Ndi. Ki pasang umpane. Nih. Ki pe nggih. Kita umpannya udang apa kuwi, Am? Paname ya, Am? Iya. Udang mati, guys. Dam, Wis. masangnya sing bener ah. Iya. Jelek banget ya pasangnya. Ya, Am. Ya. Kayak gini, guys. Tuh, lagi. Dibuka ra. Ini nih. Iku nih lah. Iya. Nah, karo dicekeli. Wah. Kono guys juga ngono lagi pinggir iam. Kuwi dikunci ram rile. Lah. Masa ngar di dedet golong. Makanya kita buka kak. Dibuka kan Lah endi? Pidam. Kono, Am. Golong ah men ora no. Tentang amaning, Am. Kuine dipindah. Lah, kono hop, kono. awas sama HP nih. Ora. Kesalahan golongannya. Nek wae per, Am. Menurut habis anak. Ini video dari kabur itu. Tapi apa belum? Nenek. Apa? Sudah. Mengana pelor. Langsung bu. Ana ya kongsi. Langsung sama tetep. Udah mantap. Engko ora. Engko tak jak kok. Ya. Ngeceknya. Iya ora numpak perahu gelem. Ya. Kenapa tunggu gue ye? Tak uling cak. Ini dia kejebak. Kayak Am kono, Am tenggak Am. Kono. Deket Karena kali ini kok. deket tempat pembuangan. Apa Am kayak Am? Bisa. WC apa? Bisa kali. Kuwi lele kuwi.
Kayak pinggiran kono am, pindah am. Katanya enggak kalau. Cekeli ra. Tak sekali karung. Kalian detail pancingan. Agis duduk Agis. Tongrong. Agis maju maning Agis. Ra katon Agis. Maju maning. Nah kuwi glumber am. Iya. Mancing kuwi apa am? Kudu apa am? Aceh. Kudu sabar ya am. Iya sabar. Meneng. Umpamanya kakek ngurang. Agis ora sanggup pancingan, nggo maning loro wae. Yang iya. Nanya sing kasih gini warna aku enggak salah. Mangan ini nduri. Enak itu dulu. Diam. Ibu mirip dengan nembok itu tapi enggak tetapi ora dipangan entah keban cacing kok Ora ono cacingnya. kebungkus sih kertas tadi 2.000 lah kan kalau Engko ora. Besok kowe sekolah pra? besok sekolah dong ora dong hujan ta sekolah kemarin mungkin Joget Gis. Joget. Pindah yuk pindah. Gulung ra gulung. Kita pindah spot. Pindah spot ngediam. Ora. Kurangnya segelas Iki suaranya cekel Gis. halo guys Kolam, kolam. Iya ora iki jajal. Jajal. Awas mari kena. Awas kowe mliwate salah. Iya datai. Tengah mani am. Cukup. Jahat. Tidak diam. Kono am kali cilik kono am jam. Tidak am. Gulung, gulung. Pijar ah. Gulung maning. Man kowe banduletan dulu bisa. Mane kowe. Kan ngobrol ribut. Tani.
Lah kuwi ngon banyu milik kuwi am. Kuwi kono. Mesti ganal. Buset. Lara. Iya kan? Iya. Aja nang kono nek kayak kono. Kuwi kono. Iya Mas. Ini gondole bis. Awas, keprem Mas. Ya kene kene. Kene. Deng ora di Paine, kita teh. ora kuwi kae di enok dit. Ah. Terus. Asangkut. Aja nang banyu miline ra. Malah kapok kuwi. Kono pinggir sing ora banyu mili. Tak kurang aja mana nang. Mana tuh mau mana tuh? Girit. Kis. Ya Angelina. Aku salah. Reaksi marah. Maning, maning. Kenapa tebrut tak? Ate kelempong, guys. Yuk, Kis. Umpan tali kita apa? Saja. Siapa? Apa sih dong tak enak ini? Ya aku malah mengono. Apa nih? Kayak am nenggak kok. Sora mangan. Bang, pancingan tampil. Pancingan tampil. Yang. Guys. Nanti kau nisbo. Di orang kecebur ya. Ini baru dia orang kecebur. Baru nak otak ngapa cok wae dia kono. Tong. Orang lehan, rolehan. Kok mancing tambak bae mujero? Ya. Jangan mancing di. Lah tapi tak. Lah umpane apa saya? Yo balik, guys. Kuwi awas sih. Ayo, ayo. Langsung karo kowe koyo pancing. Lanjut aja, coy. Jalan. Oleh iwak ora, guys, mancingnya. Ora. Terus lanjut nggo maning oh. Ya. Mancing nang ngendi? Tambah. Mancing iwak apa? Wih, panen. Cer. Guys, karena hari ini kita nggak dapat ikan karena video pertama juga, jadi kita akhiri dulu ya guys. Jangan lupa apa am? Jangan lupa subscribe. Oke. Klik lonceng. Dan komen. Komen. Oke. Tutup ra tutup, iki ditutup. Tutup tangannya ini nutup.